Tong jadwal. Kok pa jungio bahabeneng long ka bukhot ka kateng ka jongme lom lang kumnengi ki khon ka bara suspa ka jongme ko troai. Ba me lom langi bar ka balang hang ne like se. Ya ka ban yero pendon buram ka kateng ka jongme. Ya ki kam ke bakra ke phla ka jongme. Shispa san post nem. Ya ka balang kal ibet ban penyang yu sakri jongme. Ya ka ban ai ka jingkat khu do ki Naga ketien ke badan boro ke badan bor ke jongme. Ke ko try ke sembo baro ke bau sekri jongme penmi kilong ke bambele pesat dau ke bor ke jong mensem bekot ko try. Ra ya ke do not ke ji support ko try. Akmat ke ke ji sne jongme ha ke jing jar jong ke step. Begin sha score ya ke ketien ke bakodor ke jongme. Sha skor ko try ke jing tuai ke jongi la ka ban kan khur ko try ke ke somnian ka bagi la pelai ye ka kan ke singi kalong ka jing ker kho ya ka jing peteng ya ka jing sekri ya ka kam ke jong me nang ne hado kisngi ke barang mi ter sister la ka benta ka buram ke jong try jungi uche sukres gi duai ngi ker par ke ne baro amen inong yalam jong ke jing seng Bad barok ke bayi don lang hakari ke kelimat. Ngawarna ya ke jing kublai ya pedeng jong pi nak ki armut ki parlok ke bayi wan lang bad nga bad ka benta ya lede. Na ka benta ke ke por ke bakordor. Ka jing kublai snem thma ya pi barok. Kam tam ki khon jong ka balang ki badon hakari ke balang hang ni halaik se. Ngashim ni ke buban ra pedeng jong pi ke jing kublai ni ka na ka district ke jongi ke lang tor district ke banglong upastor jong ke ne ke district warra ke jing kublai pi na ki nong trei na ki nong kit kam jong ka sinot ke jongi ka kasi jantia presbyterian sinot set ni to nang yo ya ke jing ker kho ke bahatam ke jong trai ha ka jing im ke jong pi kom ke balang bodu pai lang bala suspa jong utrai jong hi u Jesu Christ. Kapun pa kerpang ke jing sngongu ya ka balang aba pila pai serum seneng ba pitep ba u pastor GPL ke deu le moderator jong ka sinat ba pila khat sngo bhai nga ba ya don kat ban pelai kan ke souvenir ba kumju roban ai ka khobor ha kan ke step Reverend Chairman ha kan ke pon ka pan map ne phi ka balang bat baro ke badon hang ne la ka benta ka jing pediang lem ke jong phi ban pen kala ya ka program jong ya ka sengi ha jaka bangan keren ha jing seng ke barsen la pen ngilai penwek ba ka balang bari pastor SS majau ban sim ya ka benta ban ya thu khana ban aga khobor jubilee ka jing seng ke baar ka daw ka long ma ya dep nang ni kan lek sha ka wen ki balang ha po jong ka sik ke jongi ya ka ban Don ke ji seng ke bakarpa ke memorial service ya temen besan jungi bala klat hau benai me bangim la pelong ke memorial service na bar ki kwa ka yeng bat ke balang pelong po jong no snem don ke Sunday ke balai tang benta ke ski kumta nga angu yo bled ke benta ka jing pediang sngo bha jong pi ya ke ne ka jing penbai ne ke protokol ke jongi ke long bala kumnu ro ya ke ba Yau moderator temde bandon ban siwai o ne ka dik penbek ka berhenti jong ka nadu ki balang ke district presbytery ba ke sinat ba ki ba khamswa don hal ka jong ki kompenbek ke jongi ki de ban yai da ka akor ke buram long breu ka ba sekri o ne ngim ban se ban le kata knang bar ye bet lang ka kam ke jong utrai la ka benta ka ji sekri ke jongi ha kan ka sngi nga perkhat habang perkhat makwa benyethu ya kani baka jaj benriu khasi jantia ka jongi ka badong ki lom i don tang ku we ka jaj benriu ki don sibul ki tien ki don sibul ki than ka jongi baling ong kumta haba pipe ka kerteng jonga ka jrong ba udon utu el kamut unum do ga ka than jongi ka kur ka behe do ki thain war dau ki jongi ka kur ka jongi ka kur lamin mga tip hang ni
ha kini kita ki jong isene ki don ki bubur ki marngar bakelemin ki di syukur na kata daw phile keleng ka saudong ka riksi ante jongi ki jing don jo ki kur ki boper ki kete ka jong ki tenrai ka jiki ka long ka jo te nga sim ka de ka kabur ban ya thu ya ka ne khna ba phin tiep banga ngam long nong wei pedeng jo phi ka don ka kot leng ka dop ka bangala tho la ai ka ka copy hai pe pastor marngar ten re imla ban son sibon ki bakwa kila ban ka do nga hadin debut kadang don ko copy jong ka banga tho ya ka thme jong i ka bangimi na ka ta ka yaw shibidi bat phin tiep ka ta baki marngar baki lemin ke mi na ka jo ka tenlong pastor ga thwa bani thu ka ne pe ka program baki baburi mar ki dor ki bakum ka ka kor ka jongi pastor to ya tiep ya ka ta ki para kor ba ba ye khma jong phi u dei u do usnam jong phi bat ngi long shikur ro ha ka jinge how Jesus Christ about tra jongi habang ka prakhat ke ko khobor bagan bo prek jongi he ka bakum ka ne ka khlemat ka khobor ka bang kwa bang ya puson ha ka de klip mat ka long ka thong jong ka jing iem jong u kristan le de ki kristan ka don ka gi to khana ka balang kot don we no hi ka chemistry ha ka we ka higher secondary school but kwa ban tip ayu banu hikai kiri khna school ka jong uba hikai ka phys ya ka chemistry nama maria dep class 12 kala dia balik segi professional courses naba kanu kham tam ka boleh doktor ka chemistry ki dia banyak PCB ki ong atau PCM teu de bapul hikai ka chemistry teu pentip so principal ong kumne mata kasngi wang anam sim kelas dengan kot ye ki san pulai rot ki haka kelas jonga ki basong kelas 12 nama kata ka de ka kelas ke kelas 12 science san pulai rot ki kena school ke dot bahkan the bat senang nganam sim kelas ngan kot ki po ka laboratory ban ngan pendep ye ka kam ka bangatmo ban eksperimen ya ka jingim jo ki khna tu principal ong ka biang ban le kom ta pin eksperimen ki prakhat ke ilu principal ba le u khat ye ki wei hadin jo wei badu bu ye ka de jikli ki ong nda bila de pule ka de class 12 ka jong phi 12 science jong phi bila tip ba phi de ban le sha ka jing pule ka ba kham se jrong jong phi tega kwa ye phi ban ye tho yiga ka ei ka thong la ne ka jing thmo la ne ka plan jong ka jing im ka jong phi ki ba bun ki de san phulai got ki ong don ki ba ong ngen pule doktor don ki ba ang pule ngin pule engineer tang lai got tang ar got ki ba ong ngim tip min pule ayu teu dok liu unong hika la dep u khot u principal yo wangala pet ngala wan pet phila dei ka ba batam phile ke experiment ke ba phile ke ba batam ba phila ban hikai kham ba ya ka subject ka jong phi udah no hikai was no plak no principal the principal pendel ba lep khot u khot di ketu khna ka ba no hikai ula interview yaki mi uwei khot katu kan ni por utip katu kan ni ngot utip o ke experiment uno hikai ule aka laboratory ha kata ka por para bangit biit kom ka balang kene ke di ka por ka bangi aingu yaw blai ka bangila ban bu yelede ka jingkli yelede ka long kom ke di khot jong ka balang shispa san posnem ubleu la yalam yagi baka deka por yang i kembali kita kilong shwa ke jongi ki bawan yu kejat nengkong hang ni ban ya lap ya ke gospel ke jing pendim ke dabau Jesus Christ
กับว่าพี่องหักกันกับทิมจงพี่องหาดุกันนี้อุตรายอุลายารับยังไงนางนี้ชอบขมัดกันนี้กับจูบิลีกันนี้กับจิงเซงกันนี้กับลาบอราทอรี่พี่ยังไงบันกลียเลยเดนางนี้ปัดกับกับพลันกับกับจิงทโมกับกับจิงอังนุดกับจงอียากับบันตากับจิงเชกรีกับจงอียาอุตรายจงอีอุเยซูคริสต์ลายตลีลงกอดกักว่าบันบุอักบุกมกันกับพวกกับจิงเป็นกันมาอย่าพีคำตามหางนี้บาดบารุกับไปยดอนลางหางนี้ยอดดอนกีบองงิมติบนางนี้กิเลสโนโอเลนอเอกับจิงยารอก็จงยาวเบลยบานองกับบองกินี่กิอาร์มุดกิขณะงิมติบกับพลังกลาพลุดกัดนี่แล้วกับบรรดากับยิงมันเองอีทุ่ยกับจิงเป็นเครจิงเป็นปสตอร์กิตเมนประสานกัดนี่กัดกันนี่กับจิงเชมกับจงนี้กับชิชากันนี่กิมาสกับดอนหักขมุดจงนี้กับเดย์กับจิงเป็นบอร์ยังไงพี่นักตาก็เด็กโปรโตโคลฮับบุตกันนี่กิลาเป็นเครยอดอนนับเด้งจงพี่จงงากิบองกับกับพลันจงพี่กับจิงอังนูจงพี่กับตากับจิงทมัวกับจิงเอ็มจงพี่นั่งเลยสักมาครับพี่ไอ้งูยาวเลยยอดอนกิบองยิ้มเทียบจิงเงี้ยกิบบูดแล้วดอนนับเด้งจงพี่กับนี่กิลายตลีกับจิงเป็นขึ้นมาพี่ล็อกตีนกับจงเลยแล้วดอนนับเด้งจงพี่กับบองยิ้มเทียบต่อเทียบโนมันตาบากิตากิบเราเทียบตัวนางเป็นคลันนี่กันดีกันจิงสงบโทจงพี่บางอย่างอายุยาวเลยนำมาหัดดูกันดีอุตรายอุลายรับอย่างนี้นางนี่สักมาดปัดยินดูวายบอกเลยอุลายรับอย่างนี้กับบันนึงกองกับจิงทมูจงนี้นางนี่สักมาดก่อนบากิตากิลองสวาจงนี้กับบางยิมลาบันยีหากดีกับสเนมกิดอนหักมาดกับเขตกับบุรอมกับจงเลยdia roh hakani kesnem baka balang ka aingu yo play balang tang ka we ki yasno lang nang ni bat ki riu khu jong ka balang ki badon hang te habneng ya don ringkat ban nga bat phi ban ya roh yo play na baka ta ka daw ka kam ka ban kong jong nga jong phi ka bakum kni ka por ong ka tin ka jong play ban pen sngau bha yau blei upol ha kejinga lenti ke jong uang kum ni ar korin ke lenong ke besan ke dekot ke bekendau uang kum ni naba kum taru ngile teng no ban long ke ban pen sngau bha ban pen sngau bha yo langi syong lani ya lek no kitu kilong swadu kila lek no mangi ke benang song ke de perthai ke de ke jaka ke bau blei bu yang ya phi bangin pendon burom le ke keteng ke jong u ka kam ke beneng kong nang sap jong i kitu ke bar lek mentak ti pun sngau bha yo blei da ke jing rwai ya ro ke jong u hak mat ke khet ke jing isne ke jong u upol perkat kita kilong swa ke blai no badu aingu yo blei badu kut jing mot bakini kila pun sngau bha yo trai blei jong ki ka bangadang sa akane ka meddo ke jonga kum kitu kilong swa ke balai no ki pon sngau bahayo belai baka mati ke bakilabu ka bakila seng hang ni ka jing beteng jongka shispa san posnem mangaba phi kila i ya ke ni ke nong kenti ka balang ka bakut ka ba ai ka kbi bekerja musim ke jongi ladangi yasong ladangi leit no ru don tang ke we ke jing thbo baka ta ka long ban pen sngau bha yau blei men i yau trai blei jong me
dah ke doa jong me baro, dah ke mensim jong me baro, dah ke jingmut jong me baro, bada kabor jong me baro. Men idu yo paramarjan jong me, koba me iet yalade. Lada phim iet yiki para benge jong pi. Ba pi ong be pi iet yo blei, ong ka kting ka jong blei. Ande pi shun yo para benge jong pi. Ka ba ngau sir ke kalong. Pi pen ngau si yo blei ong apostol Yohanes. Ba pi long ki ba shet chuko ki nong lam le ro. Na mau blei ulong ka jing iet. Ka jing long shitli ka balang ka sakhi sya ka purthai. Bau tau blei bangi mane yu. Ulong blei ubakrao. Long shitli ka penpa ka jing long jong nga jong pi. Abang ipai sa ka ka purthai ka ba ka batan sisa. Ki ong ni pen start ki khon ka jong ye bakin pulot ya ka por ki ban pule ande na ke la dep ka kam ka jong ki jing sniu ki nang bun sneu dio daranu sharai para ru kriu khat yo don ka por ba ka balang kan tip ka district presbytery ba ka sinat ba ka pat ka balang Kakam jonga jong pi kalong ban ban sngau bha yo blei bakata kalong bange i long shitli bakata ka dia kedak jong ke jipet sngau bha jong yo blei blen ker ko ye pi bakane ka thong ka plan ka ba pi de ban ong ye le lada don ke bala bang jimot banta ka kam jonga kalong ban ban sngau bha yo blei kum no pi ban sngau bha yo i ya ki para bengit kumba iet yalade. Kabaar kabang kwa ban pen mau hang de kalong. Ka kam lane ka ni ka bangini ban le kalong. Gilong kum ni ka bang gilong na baki don te ke brio ke bayawan yalap hang ni. Yalap ya ka gospel. Ya kita ke bala syaban ben. Paul kejia lenti kejung utho seki para bangit harum kelanong ke bakat san kedekot ke bar phau ong kum taru kada pen nang ban yalap ya ke gospel ha ke bala tip ya ke kerteng ukrisken yo bangan tei halor ke nong rim jong uwe pat sngau diau ban ong ya ke ki balang ki babun hakri kasi jan tiaw jungi ki mi na kabalang presbyterian ki fellowship ki babun ki mi na kabalang presbyterian yo habang iras ngungu yo blay reka don kapor namar bangim ya i ngim pen sngaw bhayo blay ke kam kraw ka jing duna ki para bangek bada ka jing bha jongki Paul ukut jimot. Ngan yalap ya kade ka gospel ka jing penime ka jong blay yagi. Ya don na pedeng jongi ki samla ki rangba inong yalam jong ka balang tang i daw i berit apo jong ka balang. Ya pher jingmut wan seng balang thamai halaik set. Paul ongas ngauser ke yelade yo habangale kumta wangele tengete padirapi ke gospel kabala pen yang nga ya ka ying ka jonga bade ka sinong ka jonga ngalong ding pentiang ong yo ngate halor we Paul mausia we padunong rem angit ngambaklah bo ong kumta bodu Paul bakla kata dan hakapo jongu hakorin ke ekabajia. Hapo jong kabalang ki onga ka dew jong Apolos, ka dew jong Paul, ngade ka kenhon ka jong Jesu.
maka kenhon ke jauh Paul. Kan ni ke di kapor, kabangi ya le tenget, ban ya ke di gospel ban ya lap lo ya kasih ke wai. Nak sap ke bau beliau ai nga. Lada ki don ki no high school, pide ki evangelist. Lada pide orang basnong, pide evangelist. Lada pide nong rep, pide evangelist. Namakin don ki brio ba pitre helang ka pinroi. Apa pirwai ye ro yo tra ba pitre. Don ki men sim ki ba kia ba ka perthai ka ban bay juki. Apa pirwai ya ke jirwai se yon hang tu halom. Ki kena belang ama si pirwai tin ye ro yo tra. Ki don ki break ba sha ban bay. Apa pirwai ke ye ro yo tra. Da ka god jirwai jongi. Kini kisam lah ke jarwai. Ken mau. Bapi ya lap ya ke gospel. Ban pensing lem. Ya ke jengkit jong ke wei. Bagi tu ke ban padiang yau Jisu ke saskutu. Lembau unong kena ap mesi. Kela ke bemut. Badu padiang yau Jisu. Ha ke jingiem ke jong o. Kabalai ba kabakado kababan perkenmawi kelong. Nang ni syakmat ke pakabangide banle. Bangan trei ya ka kamyalap ya ka gospel hadu bangan da khodno utrai nga da kanu kalat ka bawai nga bangan kendu ya ka tahano bakut. Jong ke jing yat Pilgrim ke jonga. Kam ke apostol ke nong ke ba arpo ke dekar ba arpusau ong uneu sekri jong utrai. Henrenga kendu yala ka jing i ya ka jing im. Bangan bangam nyeu korsu ya ka. Ba kum tangan yo bangan yo pendep no ya ka jing pet jonga. Ba kata ka kam ublei kabang ngalayo nautra Jisu ya kabapla ya ke gospel ka jing ia ka jong ublay ka jing kut jing mut baka kam ka bakordor tam ka jing im ka jonga hang nu bangadon ku berkot jong ka balang ngade ban leit na ka ka pertai Daka mensim kebohon dengan mangala komplit jika jingyat Pilgrim ke jonga ko bu Kristan. Maka tak kadai ka jinghon jong ka mensim jong ka donot ban lek pai ban ya snok bagi angel hangte ki ru ko jong ka ki khot jong ka balang ka balai no. Kitu kinong seng kidana khmat jong belai bano bam kwa bade kenu iki maka ta ka de ka thong jong a jong pi ka jing ya mare jong yang ne perthai kam de ban kut bang yim tip sanu kan kut em kan ni ka jubilee kan pen kan mau yang a ban ya pi bah ka bakut jong ka jing yat pel kre ko jong ka kam jong a kalong ban yo syong rengkat baki long kemi ki long kpa ki bala seng ya ka balang hang te ki la long kri ko bad hang ta ka pateng ka ban mi ka bangedi hadin ka bai maki ken yo ban ya ro pendon buram ya blai na ka we ka jing pateng se ka we pat akat nu ngin yo sngau ke kting ke jong blai ban ai jing ho jingi ba meu sakri ba ba minot hai ba kandiat mo ngutrai ngan ai long i pe long ki ba bon ong ngan bu i pe long ki ba bon ki long shwa ki jongi ke bala lek no khmat jong blai ha ka de ka klip mat ka ba ki yo i ba ki angnut ban yo ba ngin yo sngau kata ka ba ong bah meu sekri bah melabi not ha bakandiat ba mala pendep ke jeng pet thong ke jaw me bangan bu ye me halor ki babon kan ne ke souvenir kan ya thu kum no ka sedang ka balang like se
Nga persang ban pe ke istri ba bubun kam ngam yo por ban pe sibon. Mereka sedang lagi hajar lagi spa. Sedang lagi berit ba nambah joki. Kadni gi yodon. Lada kam de ka de ka pertai ka berong ka de ka yeng bande ba ka de ka darah kandap. Namar bagi taki balalek Yeshua jogi. Mentaki yo iya pi ke dekat ke iya ni. Bagi pun sengau bahaya belai. Ke yang labia ke gospel ke jeng penimeh ke jauh belai. Bagi la marek ke lar pendep ya ke gelak komplit ke dia leti ke joki. Badap kata ke jeng im joki. Ke leit nang ni na pertai. Na bagi tips kem. Baka ke bagi labet. Kan long ka jingkat ko. Naka way kapor, siya kaway kapor. Ba't kisnyaw hun, ban long kumni ka balang. Namar, bakila pet, ya ka nakatong. Kila complete ya ka. Ngi ka ba nang yasahang ni ongupor. Ngihin pun sngaw bahayaw blay. Nginam klet bakakam ka bakodod ka jongi kalong. Ban yalap ya ka gospel, hang nung no bagidot. Na daw blay ay pikasap balong pastor 3 minut pa. Long tamen masan long nong reble hok makata ka deki ka gospel. Kabang ipon singaw bahayaw blay. Bara ka bakut kejal ti ka jong gidyo asyo kentilo ang. 1 pi kibalakar ku pa jonga. Kibabon ngangit kidkot jong kabalang kila tip nang ni banlek seno. Ada ke don ke bom tip ya kan ni. Tip benta lai teli. Ki ke bakong sante. Bangin nam klet ki de ki nong rem. Baki long shwa jong gila bo. Gi iem hang de ban pen snge bhai yo blai. Kapor kanam sya inga bangan ong pi la ku wei pat. Pi ki samla la pi ko ngu ye me pa jong pi. Hagi ke barak pinte ke yang jauh ke bapak sengaja bahaya boleh. Kata ke dia gospel. The gospel pula yang lapika. Nama pinte ke long yang ya kaban pensengaja bahaya boleh. Gi para nong syarai habang gi pastor ke ben besan gi syem ke dia ke ai ke jong boleh gi habang gi le ya ke kam jong gi kia bagi trei bahaya ka ke dia gospel khabar ke bahaya. Bagi sop span je ke jingmong je ke bensem je ke beliau. Apakah mut kau syaitan mut ban perai ke barang gi sop span je ka. Kata ke gospel. Dan do boleh pot je pi ke long ke bi ke long ke pa. Balek ban mi nak senang balek sa ki bar jo ke jela ke jongi long belakar ko pediang ye ka kata ke dei ka ji khot u boleh gi. Ban ngin pen sngaw bhayo. Ban ngin tresitom nak benta ke gospel. Bagi beri ke don kam bah kam tam ke dikisi ke jongi. Bat nginem do jingker pen. Hado ke bekut juga jat nanti ke jongi. Bah ngin ai ti ke jing iem. Dah kata ke jing sngau ke ben. Bau belai upediang sngau bah. Yang kata ke de ke kubor. Ka bagi ai ke peteng ke banwan. Leng ba jo ke de ke jubli. Belai ke ko jingi. Dah ke bentar ke buram ke jongo. Amin.